माँ श्री अरविंद और स्टडी यूट्यूब क्लास को समस्त को स्वागत। पिले माने आज आम षष्ठ क्लास रो ओडिया विषय साहित्य विषय पढ़ा। प्रथम विषयटी माँ निजे लिखिं से प्रथम विषयटी आम आग पढ़ा। प्रथम विषय रे सरल जीवन तांकर लेखाटी एथरे स्थानित होईछि। आमे सरल जीवन संपर्क रे पढ़िबा। पिले आमे समस्ते जीवन कहिले जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत समय को आमे जीवन कहि थाए। जीवनटी जदि सरल हेबो, जीवनटा जदि जटिल न होई सरल हेबो, तेबे आमे भल भाबरे सुख और शांति आनंद ये सबुरे आमे गति करवा सहज हवा आमको सेगुड़ाक। तेणु सुख शांति आनंद रे रहिबा को हेले आमको सरल हवा को पड़िबो एवं सरल जीवन यापन करने को हेबो। तेबे सरल जीवन यापन सब कौन से विषय आम सब जानिबा दरकार। सरलता एक महान गुण। तेणु जड़े सरल हेले से शांति प्रिय हुए एवं आनंद पाए एवं दैवी शक्तिर आशीर्वाद मध्य ताकू मिली थाए। भगवान का आशीर्वाद मध्य ताकू मिली थाए, जा फल रे ता पाई सबु कार्य अति सुगम एवं बोधगम्य माने अति सरल हो जाए ताकू कामटा। तेणु आमे काम करिवार जो उत्साह तार बढ़िबो एवं काम खूब शीघ्र सरीबो एवं तापे सरल मध्य हबो, जटिल हबनी। सरलर अपोजिट हैला जटिल। सरलर विपरीत हैला कोन ना जटिल बा कठिन। आमे कठिनता आड़ को जीवानी, आमे जटिलता आड़ को जीवानी, कुटिलता आड़ को जीवनी। आम जीवनटा को आमे सरल करवा। से सरल संपर्क सरल जीवन यापन केमती करवा से संपर्क एठी सूचना दिया जाइछि। आमे सरल जीवन यापन करवा, निराडंबर जीवन यापन करवा। पिले माने वर्तमान विषय को आमे आस आउ विषयटी को मु पढ़ुछि एवं ता साथी तुमको मध्य ताकू बुझे भी दउछि। वर्तमान प्रत्येक देश केतेक लोक उपलब्ध करुछंती जे विलास व्यसन और बाह्य आडंबरपूर्ण जीवन अपेक्षा सरल जीवन अधिक स्पृहणीय। स्पृहणीय माने ग्रहणीय एवं निश्चित भाव रे एटा समस्त वर्ल्ड रे केतेक देश नुहे, वर्तमान प्रत्येक देश रे भारत नुहे केवल जगत रे विश्व रे जिते देश अच्छंती, जिते महादेश जिते देश अच्छंती सबू से देश जिते अधिवासी अच्छंती समस्ते वर्तमान उपलब्धि कलेनी बोले समस्ते अनुभव कलेनी। विलास व्यसन रे बाह्य आडंबरपूर्ण चाकचक्य आडंबरपूर्ण जीवन यापन ठारू सरल जीवन यापन अपेक्षाकृत बहुत भल। ये कथा को समस्ते एवं समस्ते सेटा को स्पृहणीय माने बाछि नेलेनी एवं भल पाइलेनी बोले सरल जीवन यापन करने भल पाइलेनी आउ आडंबरपूर्ण जीवन यापन को धीरे कमे देलेनी। तेणु आडंबरपूर्ण जीवन यापन आम कले निश्चित भाव में आम बहुत एक्सपेनसिव हवा, जो खर्चांत हवा एवं देखे हवा फल बहुत खर्चांत करा पड़ो आमको एवं निर्भरशील हवा। आडंबरपूर्ण जीवन यापनटा निश्चय निर्भरशील हवा। जनक उपरे आम सदा माने आमर कार्य करने जनक उपरे निर्भरशील हवा। जदि आम सरल हवा ताले निज काम निजे कर नवा, जोटा कि महात्मा गांधी आमर कहीकि जाइछंती सरल जीवन यापन पई। से महात्मा गांधी आम देश भारत वर्ष सरल जीवन यापन करने समस्त कहते से निजे सरल जीवन यापन करुले। महात्मा गांधी जीवन तुम पढ़े जान से सरल जीवन यापन करुले। से सादा सीधा लोक थे एवं सादा सीधा पोशाक
ଚଳୁଥିଲେ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆଣ୍ଠୁ ନଲୁଥିବା ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ସରଳ ଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲାଣି ସରଳ ଜୀବନଯାପନକୁ। ଆଜିକାଲି ଏପରି ବହୁ ନରନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଅଥଚ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ତଦପେକ୍ଷା ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟିତ ହୋଇପାରେ। ଦାମିକା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଅଧିକତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଯେଉଁ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଖୁବ୍ ସରଳ, ସହଜ ଓ ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅକାମୀ ଅଥଚ ବ୍ୟବସାପେକ୍ଷ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ନରନାରୀ, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବା ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ କଥାକୁ ଚାହିଁଲେଣି ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ପଇସା ଅଛି। ବୋଲେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲେ ଧନ ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ବିଳାସ ବ୍ୟସନପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅତି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସେମାନେ କ୍ରୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେଣି, ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଗଲେଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟୟ ଯେତିକି ହେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଟାକୁ ସେଇ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କଲେ ସେଟା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେଣି। ଏବଂ ଦାମିକା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସାଦାସିଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ, ସାଦାସିଧା ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବା ଶରୀରକୁ ଯେଉଁଟା ଉପଯୋଗୀ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେଣି। ଆଉ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ବହୁତ ମାନେ ସୁମ୍ଥିୟସ୍ ଫୁଡ଼୍, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମାନେ କ୍ଷତିକାରକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଟି ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଖି ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖିଆଯାଏ। ସେଇଟା ଆମ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ କେବେ ଆମ ଶରୀରର ଗଠନରେ ଏବଂ ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ପରନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଘରର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ସରଳ, ସେମିତି ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର, ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଆମେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ନିହାତି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଘରେ ମହଜୁଦ କିଣିବା ଆଉ ରଖିବା। ତାକୁ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିବା। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କଲେଣି। ଆଉ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ଓ ଅକାମୀ ଅଦରକାରୀ ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି ଇମିଟେଟ୍ କରିକି ବା ଅନୁକରଣ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର କ୍ରୟ କରିବା ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନନେତା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ନେତା, ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ବା ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ନେତା ଥିବେ, ସେମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଦକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, କର୍ମର ସୁଗମ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେଇମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି, ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କାମ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁଥିବା ନ ଲୁଚୁଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବେଢ଼ାଣା ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖୁବ୍ ସରଳ ଥିଲା। ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂରେଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ସାହେବମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଠକରେ
बड़ बड़ मीटिंग रे से जोग दे पारुथिले एवं तांको मध्य बहुत सम्मान मध्य मिलुथिला तांको पाखरे इंग्रेज लोक मान पाखरे तांको प्रति भय मध्य थिला से महात्मा गांधी की रिगार्ड दउथिले सम्मान दउथिले एवं भय भी करुथिले तांको ड्रेस तांको पोशाक पत्र ये सब को से देखुनुथिले से देखुथिले ए लोकटी एते सरल हेई कि मध्य या परे अग्निस्फुलिंग हेला भलिया शक्ति या पाखरे रहिछि तेणु से भय करुथिले तेणु सरलता जे मनुष्यर व्यक्तित्व बढ़ाए यह निश्चित भाव एवं जे चाकचक्य बढ़ीगले बा भल पोशाक पिंधिले लंब साट पटामृतम होकर बोलले जे सम्मान वृद्धि पाए से कथा आम सब भाविबा भूल ड्रेस पत्र में आम चाकचक्य हेले भी आमको किंतु आम सब सफा सुतरा पिंधा दरकार एवं ठीक परिष्कार परिच्छन्नता रहा दरकार मन को निर्मल रखा दरकार ये सब कथा प्रत्येक जुगरे नेतृस्थानीय श्रेष्ठ कर्मदक्ष व्यक्तिगण मानव समाजर उन्नति कल्पे सरल निराडंबर जीवनयापन कर जहाँ आम जाचे तद्वारा से सुस्थ सरल रही अधिक जनहितकर कार्य करने को सामर्थ्य पाई थांती एभली महान व्यक्तिंकर आदर्श सर्वदा ही से मानू लज्जा देव जो माने को मान को आदर्शटा महान लोक मान आदर्श बा सरलता लज्जा देव ना जो माने निज चारि पाखरे अनावश्यक धन रत्न जमा करके रखिछंती एवं परिशेष रे निजर पोशाक पत्र आसबाब पत्र और चाकर बाकर दासानुदास हो पड़ती पिले यही लोक माने जो मान को लज्जा हम कौ मान को ना जो माने बाहर चाकचक्य एवं बाहर अनुकरण बाहर चाकचक्य को अनुकरण करिकी निजको सजई हवा एवं निजको पोशाक पत्र एवं आसबाब पत्र बढ़ेवा एवं चाकर बाकर रखिकी से काम पाइबा ये कथा कहते से पराधीनतार स्वीकार करें कारण चाकर जदि पलैला से आउ पानी टोपाटे पाइबे रोषिया जदि पलैला खावा को रोषे करें रोषे खाद्य टिके मिलबनी तेणु से निर्भरशील होता कि सरल लोक जो मैंने से निजे निजर खाद्य प्रस्तुत कर खाईदे एथुर तुम बुझीपार यही ड्रेस हेले मु जीवी यही प्रकार पोशाक पिंधिले मु बाहर को जीवी ना जीविनी से कथा भाविबा उचित नुहे आम जहाँ पिंधा ताको परिष्कार परिच्छन्न करी पिंधिबा एवं चाकर बाकर ये सब कथा बेसी लोक पाखे निर्भरशील आम हबानी निज कर्म निजे करवा गोटे स्थान में माटी गदा करने अर्थ अन्य स्थान में माटी खोली गर्त करवा पिले आमर अर्थनीति से कथा कहूँ आम अर्थनीति से कथा पढ़ीचे बड़ हेल्ले तो सब पढ़ जे आम गोटे स्थान में माटी करवा अर्थात ये कथा तात्पर्य कहूँ यार अर्थ हूँ सेन्टेन्स वाक्यर जे आम जदि टंका को आणिकी आम घरे आम ठूल करवा से टंका किसी कार्य लगेबानी आम पाखे रहीगला ताहले से टंकाटा जदि अन्य जन पाखे जदि पहुँचब सी ताकू काम लगेब ताहले कौन हम ना काम लगेले से गोटे माने विभिन्न गोटे उन्नतिकरण काम समाजर किसी उन्नति कार्य से करिपारिबो से अर्थ रे किंतु आम पाखे से पैसा रहा जहाँ लोक मान पाखे किसी लोक मान कार्य आसलानी समाजर डेभलपमेंट उन्नयन दिगरे से पैसा आसीपारानी आम पाखे रहा तेणु गोटे जगार पानी माटी खोलिले आउ गोटे जगार सीना से माटीटा गदा हम गोटे जगार गात निश्चित हम अर्थात गोटे जगार गरीब लोक रे धनी लोक तार पैसा रखिकी रही जाबुड़ी गरीब लोक हैरान होते यहीटा जहाँ पिले यही कथाटी सेन्टेन्स से ठीक से जनकर विलास व्यसन अन्य केते जनकर दारिद्र्य सूचना दिए मुझे जोटा कहली जड़े जन विलास व्यसन करके पैसा पत्र बहुत गुड़े अनर्जाप्त खर्च करदेव से बाज्य जिनिस खर्च करदेला किंतु आउ जड़े खाइबा को मुठे पाऊनी आउ कान लज्जा बंद करने घोड़ापी से कना टिके कपड़ा टिके पाऊनी यही कथाटा ये कहुई यही पृथ्वी रे अनेक सुंदर विराट और महत् कार्य करने को अच्छी मनीष रु देवत्व आज महात्मा गांधी पूज्य होती बा जो मैंने आम देश पे काम करके गले बा जाति पे मानव समाज सभ्यता बढ़िबारे जो मैंने साहाय्य करके जाइछंती से माने सेति पूज्य तेणु से पूज्यता पाइबापी हेले आमको मनीष रु से पूज्यता मिल भल काम कले एवं से पूज्यता ही देवतारे परिणत करदेव आमको आम काम ही आमको देवतारे परिणत कर आज जोगी श्री अरविंद ज्योति काम कर
ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରିନଥିଲେ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ, ସେ ବହୁତ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଏସବୁଟା ଯୋଗ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସାରେ ଆମେ ବିରାଟ ଏବଂ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସମୟ ଅର୍ଥ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ନିରର୍ଥକ ବିଷୟରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥଟାକୁ ଅପଚୟ ନ କରି ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କରିପାରିବେ। এই বিষয়ে এক উদাহরণ দেওয়া যাইকি মা নিজে লিখিছেন তাঁর এই গল্পরে যে সন্ত ফ্রান্সিস সৎ জীবনর বার্তাবহ ଥିଲେ। অর্থ লাভর উদ্দেশ্য রখি সে শিক্ষাদান করুনଥିଲେ। সন্ত ফ্রান্সিস সৎ জীবন যাপন করুলে, সে অর্থ পাইবা আশা করি কৌশি শিক্ষকতা সে করুলে, পাঠ পড়ুলে পিলাঙ্কু শিক্ষাদান করুলে, সে অর্থ পাইবা শিক্ষাদান করুলে, সে অতি সরল জীবনযাপন করুলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে যেতিকি শিক্ষাদান করুলে যে সে যেতিকি যা দেলে সেইথিরে কেবল সে খাଇବା পিইবাটা চলান্তি অতি সরল ভাবে, কিন্তু যেতিকি পাঁতি সেথিরে আনন্দ থাকি, অধিকা আশা করে নথাନ୍ତି। সে অতি সরল জীবনযাপন করুলে ও দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସନ୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କର। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆହାରାର୍ଥେ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସିସକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ସହାରାର୍ଥେ ଯାହା କିଛି ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ସେ କାହାକୁ ଅଧିକା କିଛି ମାଗୁ ନଥିଲେ ବା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନଥିଲେ, ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ମାତେଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତା ମାତେଓ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ସହର ଦେଇକରି ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଳି ଦେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତେଓ ଦେଖିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଥିଲେ। ମାତେଓ ଟିକେ ଆଙ୍କଠାରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କଠୁ ଟିକେ ସୁଦୀର୍ଘ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ମାନେ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ନିଜେ ଥିଲେ ଖର୍ବକାୟ ଓ ସରଳ ଲୋକ ଏବଂ ଖର୍ବକାୟ ମଧ୍ୟ। ଖର୍ବକାୟ ଓ ସରଳ ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ମାତେଓଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାଦାନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦାରତା ଦେଖାଉଥିଲେ। ମାତେଓଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିକ୍ଷାଟା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସହର ଫାଟକ ବାହାରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ। ଏକ ବିରାଟ ପଥର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭୟ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଝରଣୀ, ସଂଗୃହୀତ ଭିକ୍ଷା ସେମାନେ ଏକତ୍ର କଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଗଲେ, ଦୁଇଟା ଗଳିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଲେ ଏବଂ ସିଏ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଡଲ୍ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଏବଂ ଇଏ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳିଲା। ଏକାଠି ମିଶିକିରି ସେମାନେ ଏକାଠି କଲେ ଏବଂ ତା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁତେ ଯାକ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ମିଶେଇକି ରଖିଲେ। ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ରେ 2 ପୃଷ୍ଠାର ଏଇଠୁ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅର ଷ୍ଟଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସେମାନେ ସବୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣିକି ସବୁ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତୁମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଟିକେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବି କରିଦେବ। ଯଦି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିଛ ନଚେତ ସେୟାର କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।